U današnjoj epizodi ću pokazati da se nalazi minigun u onom drugom gradu. Sada ću ja označiti lepo na mapi i otići ću sa Rocketmanom ili Jetpackom tamo. Evo ovdje, označite ovdje kod ovih skala. Ukucate sada Rocketman i krenete letiti tamo. Sada sam isključio zvuk u GTA San Andreasu da mi se ništa ne bi čulo zato što sam snimao 2 klipa, to je 3 klipa i morao sam da prekinem zato što se nisam uopšte čuo zbog ovog Jetpacka, zato što se njemu čuje zvuk nenormalno. Znači sad snimam preko Frapsa, a primetili ste da sam uvijek snimao preko onoga kako se zove Bandicam, zato što mi gore pisalo www.bandicam.com, čini mi se. Tako da sada snimamo preko Frapsa. Bandicam je crkva. Inače poslije ću da istestiram minigun i kalaš. Ili da, tako. Zato što minigun, ja mislim da kalaš ne može da uništi kola ko minigun brzo. Jeste kalaš dobra puška, ali nije stvarno baš za to. Tako da ajde mi da stignemo u drugi grad. Inače kad budem testirao neće da bude moj glas, neće ništa da pričam, nego ću samo da pucam po konima i vidjet ćemo koja puška će to pre da raznese ili da li će uopšte da raznese. Prvo ću koristiti kalaš verovatno, onda ću koristiti 100%, onda ću koristiti minigun, to je zato što je sam naslov klipa takav. Ili možda da uradim i klip Kalašnikov vs minigun. Ne, u ovom klipu ću to odraditi. Evo, kada stignete ovdje na ove skele vidjet ćete ovdje kako se vrti minigun. A pogledajte. Toga tu. Sve imamo, čini mi se da imam i kalaš imam. I sad ćemo ideti na ulicu da to isprobamo. Evo su policajci, ajde na njima. Ništa, sada isprobavamo, tako da, ajde. Eto, vidjeli ste koliko duže treba kalašu da uništi jedan auto, a koliko treba minigunu da uništi jedan auto. Znači minigun to roka čas posla, dok Kalašnikov mora pukne preko 150 metka ili kako već metkova. Metka mislim. I ništa, to je to. Ako vam se sviđa video, ostavite like, share i subscribe i posjetite Facebook stranicu. Inače, ime Facebook stranice moram da promenim, zato što ne sviđa mi se baš ono ime, tako da to je to.
pozdrav i ćao.